Novac nije životni cilj. On je nusprodukt svesti, ogledalo tvoje unutrašnje ravnoteže. Zrno peska koje meri koliko si u skladu sa sobom, a ne koliko vrediš pred svetom. Došao si na zemlju golih ruku, isto tako ćeš otići. Bez džepova, bez računa, bez naslova. Sve što nosiš sa sobom je dobro delo koje si ostavio iza sebe. Novac nije vrednost. On je dokaz tvoje rezonance sa poljem. Mera koliko si bio u skladu sa sobom, a ne koliko si bio uspešan. Ako te vodi ego, tvoj rad postaje trgovina. Ako te vodi ljubav i radost prema svemu što postoji, tvoj rad postaje desna ruka Boga na zemlji. Razlika je beskrajna. Bog ne nagrađuje one koji rade najviše, već one koji rade iz srca, jer ne meri trud, već frekvenciju. U oba slučaja Bog profitira. Kroz ego gradiš kao ko-kreator, vođen željom i borbom. Kroz svest stvaraš kao sukreator, vođen ljubavlju i radošću. Prvi stvara iz potrebe da dokaže sebe, drugi iz radosti što prepoznaje ljubav u svemu. Kada veruješ nevidljivom iz kojeg si nastao, energija, frekvencija i vibracija, tvoj posao prestaje da bude posao i postaje tok. U tom toku, sve što daješ postaje produžetak Božje volje kroz tebe, jer sve što stvaraš iz radosti postaje trajno, a sve što gradiš iz straha ruši se, jer strah ne poznaje poverenje, već sumnju koja razara temelje svakog stvaranja. Kada uspeš, ne skupljaj, deli, jer davanje je jedina formula množenja koju polje priznaje. Odvoji deo profita, uloži u mlade, jer što više daješ, više struko dobijaš. Duhovni biznis nije ideja, to je stanje svesti, a jedina valuta koja preživljava svaku propast je bezuslovna ljubav.